Tapon mo tapos close the bell bago retrieve. Pasink mo muna ng konti yung lure. Tapos sa mga tekniko sa mga kanuping na isda, pass retrieve yung gamit ko. Ganito lang mga master, pass retrieve. Ayun, ayun master. Pass retrieve yan. Minsan lang yan master ha. Actual fish yun. Yan yun master. Pass retrieve lang yung ginagawa ko pag mga ganong isda. Ayan. Fish on agad master oh. Kita nyo? Kanuping agad. Ah, sobrang laki. Actual practice. Actual training yan master ha. Actual training. Sa akin lang kayo makita na actual. Mga master, kita nyo? Kanuping. Actual demonstration master.